अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने अमेज़न के चंद ऐसे हक़ाइक़ रखने वाले हैं कि जिनका पता शायद ही आपको इससे पहले लगा हो। तो वीडियो आपके लिए होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। माहिरीन अर्ज़ियात के मुताबिक इंसानी इर्तिका का अमल लाखों बरसों पर मुहैयत है। इस दौरान आबादी बढ़ती गई और जंगल सिकुड़ते चले गए। बदकिस्मती से ये सिलसिला थमा नहीं, बल्कि अब तक जंगलात में कमी तशवीशनाक हो चुकी है। अमेज़न जनूबी अमेरिका में वाक़या दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है और ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ जिसके लफ्ज़ी मानी जंगजू औरत के हैं, जिसके बीचों बीच दरियाए अमेज़न बहता है, जो बहाव और हुजम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा और लंबाई के लिहाज से दरियाए नाइल के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया है। इस जंगल का रकबा 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो बराज़म जनूबी अमेरिका के 20% रकबे के ऊपर मौजूद है। इसका रकबा ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। 7 ममालिक इस जंगल में समा सकते हैं। यह जंगल 9 ममालिक तक फैला हुआ है। इस जंगल का 60% ऐसा ब्राज़ील में वाक़या है। दीगर ममालिक में कोलंबिया, यूरो, वेनेज़ुएला और उसके बाद इक्वाडोर या फिर बोलिविया, गियाना, सूरीनाम और फ्रांसीसी गियाना शामिल हैं। दुनिया का अजीम दवाखाना इस जंगल में से मुहैया किया जाता है। आमतौर पर जंगलों की 2 अक़साम होती हैं, बारानी या बरसाती, और दूसरा काश्त करदा जंगल जिसको कहा जाता है। जंगल किसी नियामत से कम नहीं होते, इसलिए जंगलात को ज़मीन के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि जंगलात ऑक्सीजन का सबसे मौसर ज़रिया होते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 28% ऑक्सीजन बरसाती जंगलात की मरहून मिन्नत है। 40 से 75% तक हयात बरसाती जंगलात में रहती है। मंतक़ा हारा के बरसाती जंगलात ज़मीन का ज़ेवर और दुनिया का अजीम तरीन दवाखाना कहलाते हैं, क्योंकि कुदरती अद्वियात बड़ी तादाद में यहाँ की जड़ी बूटियों की मरहून मिन्नत हैं। जंगलात हमारी रोज़मर्रा ज़रूरियात के साथ साथ माशियात को भी मजबूत करते हैं। ये जंगलात ही हैं नाज़रीन जो बहुत सारे इंसानों और जानवरों को गोश्त भी मुहैया करते हैं। जंगलात से हासिल की गई लकड़ी ईंधन के साथ साथ फर्नीचर, कागज़ और तामीराती सनतों के लिए रूह की हैसियत भी रखती है। जंगल का कम से कम रकबा आलमी मियार के मुताबिक किसी भी मुल्क में जंगलात का रकबा उसके कुल रकबे के कम पेश 25% के बराबर होना ज़रूरी है, जबकि रूस में इसके रकबे के तनासब से 20%, ब्राज़ील के 12% और इसी तरह से कनाडा के 9% हिस्से पर जंगलात फैले हुए हैं। ये तीनों ममालिक दुनिया में बिलतरतीब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती के साथ अगर बात की जाए तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के कुल रकबे के सिर्फ 4% हिस्से पर जंगलात वाक़या हैं और उनका भी कटाई का काम तेज़ी से शुरू है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान के सिर्फ 1% रकबे पर भी जंगलात नज़र नहीं आएंगे। हम तो अमेज़न के 10% हिस्से से वाकिफ़ हैं। दर हकीकत ये कुराए अर्ज़ पर कुदरत का एक अजीम शाहकार और अजूबा भी है। इसका एक सबूत तो ये भी है कि जदीद साइंसी दौर में भी अभी तक इसे मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं किया जा सका। बकूल माहिरान हयातियात इस जंगल का 10% हिस्सा ही दरियाफ्त किया जा सका है। ये जंगल कम और एक अलग दुनिया ज़्यादा है। मीन्स कि जंगल कम और एक अलग दुनिया अगर देखी जाए तो इसमें ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें अशरातुल अर्ज़, चरिंद परिंद और जानवर पनाह लिए हुए हैं।
کیا جنگل کی یہ عظمت کا مظہر نہیں کہ ہمیں وقت کروڑوں جانوروں کی خوراک، پانی، جڑی بوٹیوں کے ذریعے دعا بھی مہیا کرتا ہے۔ ماہرین حیاتیات کے مطابق یہ جنگل اشراط الارض کے 25 لاکھ اقسام، لاکھوں نباتات، پرندوں اور ممالیہ کے 2000 اقسام کا گھر ہے۔ تحقیق کے مطابق اب تک 40,000 پودوں، 3,000 مچھلیوں، 1,300 کے لگ بھگ پرندوں، 427 ممالیہ اور جل تھیلی کے ساتھ ساتھ 380 کے قریب رینگنے والے جانوروں کی اقسام دریافت کی جا سکی ہیں۔ بعض ماہرین نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ دریافت شدہ جانوروں، اشراط الارض اور چرند پرند کی 40% سے زائد اقسام کا تعلق ایمیزون سے ہے۔ ایمیزون میں 60% جاندار ایسے ہیں جن کی ابھی تک صحیح شناخت ہی نہیں ہو سکی۔ یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہیں کہ پرندوں تک کو دبوچ لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ایسے زہریلے اشراط الارض بھی پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کاٹ لیں تو چند سیکنڈ کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ 30,000 اقسام کے پھل اس عظیم جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سیاح 4 سال جنگل میں بھٹکتا رہا۔ اس جنگل کی وسعت اور گھنے پن کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایمیزون میں ہوں اور بارش برسنے لگے تو 12 منٹ تک بارش کا پانی آپ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ گھنے درختوں کی وجہ سے کئی حصوں میں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی۔ دن میں بھی رات کا گمان ہوتا ہے اور 2013 میں ایک کینیڈین سیاح اس جنگل میں راستہ بھٹک جانے کے باعث 4 سال بعد اپنے گھر واپس پہنچا تھا۔ معیشت کا اہم ستون بھی اس ایمیزون کو کہا جاتا ہے۔ ایمیزون جنگل براعظم جنوبی امریکہ کی معیشت کا اہم ستون تصور کیا جاتا ہے۔ حتیٰ ایمیزون سے بہت سی اشیاء دنیا بھر میں برآمد کی جاتی ہیں، جن میں سرفہرست مویشیوں کا گوشت، کھالیں، لکڑی، سویا تیل، گیس، معدنیات اور قیمتی جڑی بوٹیاں شامل ہیں۔ ماہرین معاشیات کے مطابق پورے براعظم کے GDP کا 70% حصہ ایمیزون کے جنگلات مہیا کرتے ہیں اور کثیر التعداد کی برآمدات کے باعث اس خطے کی فی کس آمدن میں خاطر خواہ اضافہ انہی جنگلات کے سبب بتایا جا رہا ہے۔ ایمیزون جنگل خطرات کی زد میں آ چکے ہیں۔ ہمارے آرام و آسائش میں دن بدن اتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایمیزون کے جنگلوں میں صدیوں سے آباد قبائل ابھی تک پرانے رسم و رواج کو گلے لگائے ہوئے ہیں، جن کا جدید دور سے کوئی رابطہ تک نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 400 سے زائد جنگلی قبائل آباد ہیں، جن کی آبادی کا تخمینہ 45 لاکھ لگایا جاتا ہے۔ یہ لوگ 21ویں صدی میں بھی جنگلی انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف مشینی دور شروع ہونے کے باعث دنیا کے سب سے بڑے جنگل کا رقبہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان صدام علی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔